আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে আমরা বড় খুশি মাগের আমরা হাসিমি ট্রাভেল এজেন্সির সরবরাহ মুরব্বী বা বড় ভাই কইতাম উস্তাদ হাজার জায়গাও হইমো মানে কম। আর আমার যে ভাই আইসুন মানে পরিচয় করাই তার পরিচিতির কোনো মহতাজ নাই। আলহামদুলিল্লাহ পুরা বিশ্ব খাম করিতরা ফাইনাল আন্ডারে হাজি ওখানে যাইতরা বিভিন্ন এজেন্সি কাজ করে। আজকে তাই আমরা তো বিভিন্ন বহুত দিন থাকিয়া আমরা বাইর আন্ডারে কাজ করি আর তাই আমরা কাজও বড় খুশি আলহামদুলিল্লাহ। আজকে তাই কয়েকদিন কম আগে এখন তারিখ ফিক্সড হয়েছে না বরাকশো বড় হয়েছে ইনশাআল্লাহ। আর এখানেও বিভিন্ন চিন্তাধারা আছে আমরা সম্পর্কে উমরা সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাধারা আছে ইনশাআল্লাহ। আমরা একটা করে আপডেট হইবা এখন সামান্য কথা কইব। আমরা মেহমান খুসুসি हजरत बड़े भाई आजाद अयाज हसन साहब अयाज हसन साहब उनके नाम मैं ना भी याद भी आ रहे हैं फिर भी तारुफ के लिए हम मजबूरन उनका नाम साथ में है। उनके सबर के साथ अलहाज जावेद खान साहब ये भी हमारे बड़े प्यारे बड़े क्या बताओ जी कुछ जो भी बताओ कम है उनके लिए। जब भी जाओ मक्का में मदीना में तो वो ही मिलते हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। भाई ये आप सबकी मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह और आप लोगों की इतनी मोहब्बत बिल्कुल सगे भाइयों से भी बढ़कर और हम इतनी दूर सिर्फ आपकी मोहब्बत के पीछे चले आए अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी यहाँ एक मकसद को लेके इंशाल्लाह और उसके लिए हम काम करेंगे सब मिल के और अल्लाह ताला इस सफ़र को कामयाब करे और अल्लाह अपनी रज़ा इसमें शामिल रखे। अल्लाह की रज़ा के लिए हम काम करते हैं और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के साथ रहती है क्योंकि हम लोगों की नीयत दुरुस्त है। सिर्फ खिदमत की नीयत है और वही अव्वल नीयत है बादिन तिजारत है। पहले हमारी नीयत जो है वो अल्लाह और अल्लाह के मेहमानों की खिदमत है कि बस किसी तरह भी हम उनके लिए अच्छा कर लें और जब हम अल्लाह के मेहमानों की फिक्र रखेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की भी फिक्रें रखेंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह सब मिलके अभी काम करेंगे और आगे भी करते चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नियत আমরা তো আল্লাহর ঘরের মেহমান আল্লাহ জুয়ুফুর রহমান আল্লাহ হিজুর রহমান আমরা নিয়ত সাফালতে ইনশাআল্লাহ হুজ্জাজ کرام খিদমতের মওকা মিলবে। নয়া সাল বছর শুরু হওয়ার হিসাবে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্ল্যানিং মার্কেটের মানুষের জানতরা বিভিন্ন ধরনের আরানির বিভিন্ন কাওয়ানিন সৌদি গভর্নমেন্টের বনছে তার লেগে আমরা পুরো প্ল্যান মজবুতির সহিত আমরা করতাম। বিভিন্ন ধরনের মানুষ আফওয়ার শিকার উতরা কোথার লেগে আর কি আমরা ওখানে মেহনত করিয়া যাতে কোনো ধরনের আফওয়া নাই ইনশাআল্লাহ। কাশ্মীর ট্রাভেল এজেন্সি জেলাখান ওয়াদা করিয়া নিভাইয়া যার ইনশাআল্লাহ নিভাইয়া যাইব পুরা আমরা ইনশাআল্লাহ মজবুতির সহিত আমরা কাম করিয়া। মানুষ বিভিন্ন আফওয়ার শিকার হইতে মনোহরটা যে এখন আল্লাহ হইব নি না নি বেশ কম হইব তারা জেলা হইব আল্লাহ পারবানি ইনশাআল্লাহ আজিজ আমি এলান করিয়া আমরা বড় মজবুতির সহিত আছি। আমরা ইল্লা কোনো ধরনের কম বেআঘাত দরকার নাই ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।